एक इंच जमीन किसी को नहीं लेने देंगे, एक इंच जमीन, मैं कहता हूं आपको। और आपको पता है हम झूठ नहीं कहते, हमें पता है हम कैसे पॉसिबल वो करेंगे, वो आप लोगों ने देखा है आज तक। हम जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं कि जो हकीकत है हकीकत तस्लीम करें। मैं तो बार बार कहता हूँ यह हकीकत ये है, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड वी हैव ऑल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। हम किसी को जज करें, वल्लाहु आलम बिसवाब, वल्लाहु आलम बिसवाब। जितने वो सियासी लीडरान हैं, जितने भी वो सियासी लीडरान हैं जिनके ये बयान आए, मैं शायद उसके बाप को उनसे अच्छा तस्लीम करता हूँ। क्यों? अगर उसने कुछ ऐसा किया होगा, उसने खुल्लम खुला किया हो। उन लोगों ने भी यही किया, लेकिन पर्दे के पीछे वही कराते रहे। इसलिए आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी। जनाब, ना हमें इनविटेशन मिली, ना हम लोग जा रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल ये अपना थोड़ा जैसे नज़रिया है, दे वांट कि अपना मैसेज फैला रहे हैं। हमारे हिसाब से तो सिचुएशन अब नॉर्मल है। क्यों? मैं तो 90 की सिचुएशन से कंपेयर करूंगा ना। आज सिचुएशन नॉर्मल है। इक्के दुखे वाक़ात हो गए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है जो डांगरी में हुआ। इससे नुकसान तो हमें ही होता है, बाकी मिलिटेंसी है कहाँ। आपके लिए नॉर्मल सी नहीं है, लेकिन साथ ही मैं अपील करना चाहता हूँ इन पुलिस वालों को, एक नहीं पकड़ो ये बाइक। बताओ हमें ही कितना आपको कहा गया है कि इतने बाइक खरीदने। हम इन बाइक वालों को कहेंगे जो सप्लाई करते हैं आपको वो बाइक उतने दिलवाएंगे। तो इनको शायद टारगेट है कि 50 था ना इंसाफी भी नहीं होनी चाहिए। एक तासुर दिया जा रहा है यहाँ कि साहब अब शायद हमें यहाँ से निकाला जाएगा, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को, और कहीं से लोगों को लाया जाएगा। मैं वो सियासत नहीं खेलना चाहता हूँ, मैं नेगेटिव सियासत नहीं खेलना चाहता हूँ। हिंदुस्तान आज तरक्की कर रहा है, दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को उससे महरूम रखा जाएगा? कौन महरूम रखेगा हमें? यहाँ पे जो ज़मीनें भी अगर कहीं इस पर खाली हो जाएंगी, उस पर हक हाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का है, किसी का नहीं है। एक इंच ज़मीन किसी को नहीं लेने देंगे, एक इंच ज़मीन, मैं कहता हूँ आपको। और आपको पता है हम झूठ नहीं कहते, हमें पता है हम कैसे पॉसिबल वो करेंगे, वो आप लोगों ने देखा है आज तक। हम जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। क्यों? जो लोगों के हित के, उसके लिए क्यों नहीं? वाई नॉट? हम किस लिए हैं? अल्लाह ने तो सब कुछ दिया है हम सब लोगों को। अगर सामने आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि जो हकीकत है हकीकत तस्लीम करें। मैं तो बार बार कहता हूँ कि यह हकीकत यह है, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड वी हैव ऑल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। ऐसा नहीं है कि हम वकालत करना नहीं जानते, हम वकील भी अच्छे हैं और लोगों की रहनुमाई भी करना चाहते हैं, लीडर भी अच्छे हैं। अल्लाह के फजल से एक जमात ऐसी जमात है जिस पे आप यकीन कर सकते हैं, और लोगों ने यकीन किया है। हम अगर हैं लोगों की वजह से हैं। टाइम लिया उन्होंने, टाइम लेके उन्होंने पहचान लिया, नहीं ये बात सच कहते हैं। थैंक यू, आई टेक योर। मेरा एक सवाल है, कुछ दिनों पहले यहाँ पर महबूब मुफ्ती ने कहा था कि डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं। उसमें दूसरी बात यह है कि एक तरफ से एलजी बता रहे हैं कि आम इंसान को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन वही ब्यूरोक्रेसी में ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसमें हमने देखा कि बारामूला और अनंतनाग में भी कहीं एक लैंड जो है वो रिट्रीव की गई है। तो ये ड्यूअल पॉलिसी नहीं आपको लग रही है कि है? आप देखिए बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सियासतदान कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पर। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, आज मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। अपनी पार्टी का वजूद ही इसीलिए आया था कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी के साथ कोई छेड़े नहीं। जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पे जम्मू कश्मीर के वासियों का हक है, जम्मू कश्मीर की नौकरियों पे जम्मू कश्मीर का हक है, और स्टेटहुड ऑफ कोर्स। वो मेरा बड़ा अजीज़ साथी है। मुझे नहीं लगता है, जिस दीन से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और जिस दीन से मैक्सिमम लोग आप ताल्लुक़ रखते हैं, हम किसी को जज करें। वल्लाहु आलम बिसवाब, वल्लाहु आलम बिसवाब। वो एक नेशनल पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में था, ज़िला सदर था, और तब किसी को एतराज़ नहीं था। आज जब उसने एक इलेक्शन जीता, उसके बाद सब लोगों को एतराज़ है, क्योंकि अपनी पार्टी के साथ जुड़ने के बाद उसने एक इलेक्शन जीता। तो इसलिए उसके बारे में ये किसी का कहना कि साहब वो ये है वो है, ये न शाना निशान है ना जेब देता है। आई कैन एश्योर यू ओनली वन थिंग, जितने वो सियासी लीडरान हैं, जितने भी वो सियासी लीडरान हैं जिनके ये बयान आए,
میں شاید اس کے باپ کو ان سے اچھا تسلیم کرتا ہوں. کیوں؟ اگر اس نے کچھ ایسا کیا ہوگا اس نے کھلم کھلا کیا ہو. ان لوگوں نے بھی یہی کیا لیکن پردے کے پیچھے وہی کراتے رہے. اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ کنٹروورسی کہ کون قاتل کون معصوم. میں اس میں نہیں کہوں گا. نمبر ایک. نمبر دو, آپ نے کہا الیکشن کمیشن کیا سینٹرل گورنمنٹ کا ٹول ہے. یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا, ہم نے ڈیلیمیٹیشن کمیشن دیکھا, وہ بھی ان کا ہی ٹول ہے. اور اگر ہم میں سے کسی کو یہ غلط فہمی رہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا استعمال نہیں کر رہی ہے استعمال بالکل کر رہی ہے. گورنمنٹ آف انڈیا استعمال کر رہی ہے. نمبر 3, الیکشن کے حوالے سے نہ ہم نے کہا نہ کسی اور نے کہا, یہ تو خود بی جے پی کا نیشنل جنرل سیکریٹری بی ایل سنتوش جموں آیا, ان کے چگ صاحب آئے, ان لوگوں نے بیان دیا کہ اپریل یا مئی میں الیکشن ہوں گے. تو یا تو ان کے نیشنل جنرل سیکریٹری نے جھوٹ کہا یا وہ الیکشن کمیشن جھوٹ کہہ رہا ہے. باقی الیکشن تو ان کو کرانے ہی پڑیں گے. کب تک؟ یہ تو ہے نہیں کہ کافی دیر تک آپ روک سکتے ہو. یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے. جموں کشمیر کے لوگوں نے ایک ڈیموکریٹک انڈیا کے ساتھ لاسٹ میں یہ بتائیں, بھارت جوڑو یاترا چل رہی ہے, کیا آپ کو انویٹیشن ملی تھی؟ جناب نہ ہمیں انویٹیشن ملی نہ ہم لوگ جا رہے ہیں. ان کی پولیٹیکل یہ اپنا جیسے نظریہ ہے, دے وانٹ کہ اپنا میسیج پھیلا رہے ہیں. ہر نیشنل پارٹی کرتی ہے, ہر ریجنل پارٹی, جیسے ہم گاؤں جاتے ہیں, ضلع جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ ان کا اپنا ہے, ہمارا اپنا ہے. وی ہیو اے ڈفرنٹ آل ٹوگیدر ویو آن جموں اینڈ کشمیر دین واٹ دے ہیو. بٹ ہم انتظار کر رہے ہیں کیونکہ پگڑ ان کے ساتھ ہے. کیا پگڑ 370 کے بارے میں ان سے کمٹمنٹ لے گی؟ ہم انتظار کر رہے ہیں. کیوں؟ پگڑ کو ننگا کرنے کا آخری موقع یہ ہے. پگڑ نے بہت معصوم جانیں یہاں ضائع کروائی. باری نہیں نکالا گیا ہے, یہ ہر بار نکالا جاتا ہے کہ کاچارائی لینڈ ول بی ریٹریوڈ, ہے نا. ہم نے بھی دیکھا, 90 سے پہلے بھی دیکھا, 90 کے بعد بھی دیکھا. آج تھوڑا ہمیں لگ رہا ہے جو ہمارے افسران ہیں دے وانٹ ٹو پروو شاید لائلٹی اپنی اسی سے کہ آج وہ یہاں وہاں. پھر تو امینڈڈ سرکولر آپ کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے تھی. نہیں, مجھے لگتا ہے جب گورنر صاحب کہہ رہا ہے کہ غریبوں کے نہیں اٹھائیں گے, ہم بھی تو وہی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں ابھی تک اٹ از مور ہیئر سے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں سالڈ کچھ ہاتھ میں آئے, غریب اس تلک مکان سو وچھا پت اس کیا کرو ہاتھ پر, مگر اس تو چھن وہیں نوٹ سے مانتے ہیں ہم جموں کشمیر کے واسی ہیں. ہمارے حساب سے تو سچویشن اب نارمل ہے. کیوں؟ میں تو 90 کی سچویشن سے کمپیئر کروں گا نا. آج سچویشن نارمل ہے. اکے دکے واقعات ہو گئے, یہ بڑی افسوسناک بات ہے جو ڈانگری میں ہوا. اس سے نقصان تو ہمیں ہی ہوتا ہے, باقی ملیٹنسی ہے کہاں. لوگ تو یہاں لوگ روزمرہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے کیا کہ خالی بی جے پی کو آپ پوچھ رہے ہیں مجھے, تو ہم کہتے ہیں میرے لیے یہ نارمل سی ہے, آپ کے لیے نارمل سی نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ان پولیس والوں کو, ایک نہیں پکڑو یہ بائک, بتاؤ ہمیں کتنا آپ کو کہا گیا ہے کہ اتنے بائک خریدنے. ہم ان بائک والوں کو کہیں گے جو سپلائی کرتے ہیں آپ کو وہ بائک اتنے دلوائیں گے. ان کو شاید ٹارگیٹ ہے کہ 50 فی تھانس رٹیں.